गोटे राज्य रे जड़े दयालु राजा शासन थिला। तांकर एक बहुत सुंदर कन्या थिले। गौरवर्ण सीधा धारुआ नाक, बड़ बड़ सुंदर आखि, से परी भली लगुथिले। राजा तांको बहुत भल पाउथिले। हेले राजकुमारी जेतिकी सुंदरी थिले सेतिकी जिदिया और रागी स्वभाव थिले। टिके टिके कथारे से अन्य को निरादर करने सह कटु शब्द व्यवहार करथिले। राजा सबुबले तांको नम्र और दयालु हेबाकू शिक्षा देउथिले, बहुत बुझाउथिले, किंतु राजकुमारी से सब को जमारू शुणु नथिले। तांको उपरे कौनसी कथार प्रभाव न पड़िबा देखि राजा सब किछि समय उपरे छाड़ीदेले। राजकुमारी को 16तम जन्मदिन रे राजा राजकुमारी को डाकी उपहार रे एक सुवर्ण पेंडु दिले। तासह यह कहिले जे एही पेंडु को जेमिति से न हो जाती। उपहार पाई राजकुमारी बहुत खुशी हो गले। से दौड़िकी बगीचा को गले और पेंडु सह खेलिबाकू लागिले। खेलु खेलु हठात पेंडुटी बगीचा कोणरे थिबा कूअरे पड़ीगला। राजकुमारी दौड़ी करी कूଅ पाखକୁ गले और भीतर को चाहिए। पेंडुटी गभीर पानी रे भासुथिला। ताको बाहर करबा राजकुमारी को पक्षरे संभव नथिला। से मन दुख करी कांदीबाकू लागिले। सेही समय रे कूଅ भीतर एक शब्द आसिला। केही जणे कहिले, राजकुमारी कौन हैला, काहे कांदुच? राजकुमारी चमकी पड़ले, एपट सेपट देखबाकू लागिले। कूଅ भीतर को देख, मु कूअरे रहुथिबा बेंग कहूछि। पुणी शब्द सुबिला। राजकुमारी कूଅ भीतर को देखिले तो कूअर कांथरे एक बेंग लाखिकी रहिथिबा देखि पारले। बेंग पुणी कहला, काहेकि कांदुछ राजकुमारी, कुह ना। मो सुवर्ण पेंडुटी कूअरे पड़ी जाइछि, बुझी पारुनी केमिति ताको बाहर करबी। बास एतिकी कथा, मु तुमको साहाय्य करि परिबी और तुमर पेंडु को कूअरु बाहर करी तुमको देई परिबी। सत? राजकुमारी खुशी रे कहिले, पूरा पूरी सत। हेले प्रथमे तुमे मते कुह कि मु जदि तुमको साहाय्य करिबी ता बदले तमे मो पई कोन करिबो? जहा तमे कहिबो, राजकुमारी कहिले। मु तुमको मो सुनाहार, मोतीमाळ ओ हीरार मुकुट भी दबाकू राजी अछि। खाली तमे मो सुवर्ण पेंडु को कूअरु बाहर करी मते देई दियो। मु ए सब जिंस कौन करिबी? मोर ए सब दरकार नहीं। मु चाहूछि तुमे मते तुमर बंधु करि दियो ओ मते तुम साथी रे महल को नहीं जाओ। मो सह खेल, गोटी थाली रे भोजन कर ओ मते तुम नरम बिछଣା रे सुआओ। जदि तुमे ए सब करबा को वचन देब तेबे मु तुमर सुवर्ण पेंडु बाहर करके तुमको देई देबी। राजकुमारी को जे कोनोसी मते निजर सुवर्ण पेंडु पाइबार थिला, सेथिपाई से ऊपर मनरे वचन देई देले। बेंगटी तुरंत पेंडु को बाहर को फोपाड़ी देला। पेंडु मिलिबा खेणी राजकुमारी दौड़ी दौड़ी महल को चली गले। एपटे बेंगटी डाकु थाए, राजकुमारी राजकुमारी कुआड़ी जाउछ? हेले राजकुमारी किछि भी सुनिले नहीं। राति रे राजा रानी और राजकुमारी एका संगरे भोजन करने को बसी थांती। एतिकी बेले कबाट ठक ठक शब्द हला। राजा राजकुमारी को कहले, देख तो राजकुमारी, दुआरे किए अछंती? राजकुमारी उठी कबाट खोली देखिले केही नाहंती। से कबाट बंद करिया को जाउथांती। एही समय रे बेंगर ट्रर ट्रर शब्द सुबिला। राजकुमारी चमकी पड़ी तळକୁ देखिला बेलକୁ सेठी कूअरे थिबा बेंग को देखिले। बेंग कहिला, राजकुमारी तमे मते छाड़ी के काहे चली आसिलो? भूली गलो तमे मते कथा देथिलो। राजकुमारी चिड़ी के कहले, तम भली घृण्य असुंदर बेंग को मु देखिबा को चाहुनी। मु मो वचन भूली जाइछि, तमे भी भूली जाओ और एठु पळाओ। रागी की राजकुमारी कबाट बंद करी भीतर को चली गले। से विश्वास करि पार नथिले जे सामान्य बेंगटी कूअरु बाहरी ता पछे पछे महल पर्यंत चली आसीछि बोली। भीतर को जाई चौकी ऊपर बसी खाइबा को लागिले। राजा पचारिले, दुआरे किए थिले? एक असुंदर बेंग, राजकुमारी उत्तर देले।
ଆଉ କୂଅରେ ପେଣ୍ଡୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ପୁରା ଘଟଣା ଓ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସବୁ ମଣିଷ ନିଜର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜକୌଳର। ତୁମେ ନିଜର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଓ କବାଟ ଖୋଲି ବେଙ୍ଗଟିକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ନିଜର ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କର। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ରାଜକୁମାରୀ ଉଠି କବାଟ ଖୋଲି ବେଙ୍ଗକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ଭିତରକୁ ଆସି ବେଙ୍ଗଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଥାଳି ଉପରେ ବସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଥାଳିରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅପରିଷ୍କାର ବେଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜମାରୁ ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ, ରାଜକୁମାରୀ ଘୃଣାରେ କହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ବେଙ୍ଗକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବେଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଥାଳିରୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଓ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ରାଜକୁମାରୀ ବେଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଥାଳିରୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ବେଙ୍ଗ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ପରେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତୁମ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ନରମ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବି। ରାଜକୁମାରୀ ବେଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭୟରେ ତାକୁ ଧରି ନିଜ ଶୟନ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ନେଇ ତାକୁ ଏକ କୋଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ନିଜ ନରମ ବିଛଣାରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ବି ଥକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବି ନିଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ରାଜକୁମାରୀ ରାଗିଗଲେ। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖିପାରି ଉଠି ଯାଇ ବେଙ୍ଗକୁ କାନ୍ଥକୁ ଛାଟିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ। କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହୋଇ ବେଙ୍ଗଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଡରିଗଲେ। ଭାବିଲେ ବେଙ୍ଗଟି ମରିଗଲା। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସି ଭୂମିରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେଙ୍ଗଟିକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବେଙ୍ଗ, ମୋର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ବେଙ୍ଗଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ବନଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଜି ସେହି ଅଭିଶାପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ମୁଁ ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ପାଇଗଲି। ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବେଙ୍ଗ ହେବା କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲି। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି। ଥରେ ବଣରେ ଶିକାର କରିବା ବେଳେ ବଣଦେବୀ ମୋତେ ଅଟକାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲି। ବନଦେବୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଓ ବେଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବି ଯେବେ ସାପ ଭଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲି ଓ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଏହାପରେ ବନଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଭାଙ୍ଗିବାର ଉପାୟ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେବେ କୌଣସି ଜିଦ୍ଦି, ଅହଙ୍କାରୀ ଓ କଠୋର ହୃଦୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ ପାଇଁ ବଦଳିବ ଓ ସେ ତୁମକୁ ତୁମର ବେଙ୍ଗ ରୂପରେ ହିଁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ତୁମର ଅସଲ ରୂପକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବ। ଆଜି ତୁମର ହୃଦୟ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ଭରିଗଲା ଓ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଲୁହ ବୁହାଇବା ସହ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଅସଲି ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟର ହୋଇ ରହିବ। ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ନିରାଦାର କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ଓ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲାଟି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।